Ήταν δύο αδελφοί από την Κορέα. Ο ένας ήταν ο αδελφός Σοκουάν και ο άλλος ο αδελφός ο Άντριου. Και είχαν έρθει στην Ελλάδα και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη, τους οδήγησε ο Κύριος, μας τα είπαν οι αδελφοί, για ένα έργο το οποίο ήδη έγινε, αλλά ο Κύριος ξέρει τι θα γίνει και στο μέλλον. Και η καρδιά μας αναπαύθηκε πάνω στα αδέλφια. Μάλιστα μπήκε και στην καρδιά μας να τους φιλοξενήσουμε, να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Ανήκουν στην εκκλησία που λέγεται Good News Mission. Και τα αδέλφια αυτά, περνώντας σε μια περιοδία που έκαναν και από την Ελλάδα και από τη Θεσσαλονίκη, έκαναν μια εκδήλωση προσπαθώντας μέσα από αυτό να δώσουν το μήνυμα του Κυρίου προς τις ψυχές τις οποίες δεν έχουν ακούσει, δεν έχουν γνωρίσει, θέλοντας να δώσουν ένα χέρι βοηθείας ώστε να έρθουν προς τον Κύριο. Σήμερα βρίσκεται μαζί μας αδελφοί, έχουν έρθει οι αδέλφια, μαζί μας είναι ο αδελφός μας ο Χον Γερ Ρίου, αν το είπα καλά, και ο αδελφός Γουν Σικ Χονγκ. Ο αδελφός είναι ένας από τα ηγετικά στελέχη της εκκλησίας αυτής στην Κορέα. Ήρθε εδώ και για να μας ευχαριστήσει, γιατί ένιωσαν ανάπαυση ότι εμείς σταθήκαμε και βοηθήσαμε όσο μπορούμε, αδελφοί. Μπορεί οι εκκλησίες να μην έχουμε ακριβώς την ίδια διδασκαλία, μπορεί κάποια πράγματα να υπάρχουν, να χωρίζουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να σταθούμε και να φιλοξενήσουμε και να βοηθήσουμε, αδελφοί. Άλλωστε και ο Κύριος στάθηκε και είπε το εξής: έχουν να μάθουν και έχετε να μάθετε. Και το κατάλαβα, αδελφοί, και εγώ αυτό όλο τον καιρό. Ένιωσα και εγώ ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία πήραμε τους αδελφούς και πράγματα τα οποία δώσαμε στους αδελφούς. Σήμερα λοιπόν ήρθε ο αδελφός και να μας χαιρετήσει, να μας γνωρίσει, και έχει και στην καρδιά του να φέρει ένα μήνυμα από τον Κύριο, το οποίο βέβαια θα τον παρακαλέσουμε να έρθει και αυτό που έχει βάλει ο Κύριος στην καρδιά του να μας φέρει. Ελάτε, αδελφοί, σας παρακαλώ. 안녕하십니까? Good evening, everyone. Καλησπέρα σε όλους σας. 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. I'm so glad to meet you all. Χαίρομαι που σας γνωρίζω όλους. 시간이 많이 없는 것 같고요. I think we don't have much time. Ξέρω ότι μπορεί να μην έχουμε πολύ χρόνο. 제가 말씀을 먼저 읽겠습니다. But let us first read in the Bible. Αλλά ας ξεκινήσουμε να διαβάσουμε κάτι από τη Γραφή. 예배소서 2장입니다. It's in Ephesians chapter 2. Στις επιστολή προς Εφεσίους, στο Β κεφάλαιο. (8절, 9절) 두 절만 읽겠습니다. Ephesians chapter 2, I will read in verse 8 and 9. Το εδάφιο 8 και 9, σελίδα 1034. 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑치 못하게 함이니라. Διότι κατά χάριν είστε σωσμένοι δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από εσάς τε ούτω δώρον, ουχή εξέργων για να μην καυχηθείς. 예, 오늘 제가 여러분들을 처음 이렇게 만나 뵀습니다. It is my first time meeting you all. Είναι η πρώτη φορά που σας γνωρίζω όλους σας. 사실 이 데살로니가에는 오래전에 오고 싶었지만은 기회가 없었습니다. I actually really had the great wish to come to Thessaloniki long time ago, but I never had the chance to. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα πολύ καιρό να έρθω στη Θεσσαλονίκη, αλλά ποτέ δεν μου δόθηκε ευκαιρία. 그런데 이번에 유럽의 일정 속에 데살로니가가 들어 있어서 굉장히 제가 반가웠습니다. But I was so happy about the schedule this time coming to Europe because Thessaloniki was also in part. Αλλά χάρηκα αυτή τη φορά που στον προγραμματισμό που κάνανε για να έρθω στην Ευρώπη ήταν και η Θεσσαλονίκη μέσα στις πόλεις. 성경에 보니까
베레아 사람은 데살로니가 있는 사람보다 더 신사적이다는 얘기가 있었습니다. So in the Bible, I remember a verse saying that the Berea people are more noble and gentle than the Thessalonians. Και θυμάμαι ένα εδάφιο στη Γραφή που λέει ότι οι Βερεείς, οι άνθρωποι στη Βερεία ήταν πιο ευγενικοί από αυτούς που ήταν στη Θεσσαλονίκη. 그럼 데살로니가 있는 분들도 상당히 신사적이시겠구나 하는 생각을 했습니다. So I assumed myself, that means the people in Thessaloniki might also be very gentle. Και υπέθεσα ότι και οι άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη πρέπει να είναι αρκετά ευγενικοί. 그것의 신사적이라는 것은 하나님의 말씀을 상당히 기뻐하고 또 말씀 중심으로 또 믿는 분들이라고 그렇게 생각하고 있습니다. So gentle, I interpret that they really had the respect and the fear in front of the word of God. Και ερμήνευα αυτή τη λέξη του ευγενική, δηλαδή ότι πραγματικά σέβονται, έχουν σεβασμό για το Λόγο του Θεού. 그런 사도 바울 선생님의 말씀이 제 마음에 너무 이렇게 기쁨이 되고 아멘이 됐었습니다. So this word by the Apostle Paul was such a great, it really touched my heart and I could really say amen to this. Και πραγματικά αυτός ο λόγος του Αποστόλου Παύλου άγγιξε την καρδιά μου και μπορούσα να πω αμήν σε αυτό. 이렇게 세 사람이 설교하는 거 오늘 처음 경험하시죠? It's your first time experience a sermon like this that two people are translating one person, right? Μάλλον είναι η πρώτη σας φορά που ακούτε ένα κήρυγμα που μεταφράζουν δύο άνθρωποι ταυτόχρονα. 저도 많이 어색합니다. Yeah, for me also it is somehow strange. Και για μένα είναι περίεργο, μην νομίζετε. 그래도 뭐 제가 이 나라 말을 못하니까 이렇게 도움을 입어야 되는 것 같습니다. But however, because I'm not able to speak your language, I really need your help. Αλλά επειδή δεν μπορώ να μιλήσω τη γλώσσα σας, χρειάζομαι βοήθεια. 한 달 전에 제가 러시아를 갔는데요. 모스크바를 갔다 왔습니다. 1 month ago, I went to Moscow in Russia. Πριν ένα μήνα ήμουνα πήγα σε ένα τζαμί στη Ρωσία, στη Μόσχα. 그 모스크바에도 우리 이제 거듭난 분들이 많이 계시는데요. Also in Moscow, we find a lot of brothers and sisters who are born again. Συγγνώμη, δεν ήταν τζαμί, απλά πήγε στη Μόσχα της Ρωσίας και είδε εκεί ότι υπάρχουν πολλοί αναγεννημένοι και εκεί. 저는 지금 우리 선생님이 말씀하시는 것이 모스크바 말하고 이 나라 말하고 거의 비슷하게 들려집니다. For me, actually, what the interpreter in Greece, what he is saying sounds similar to me also like Russian. Ό,τι λέω εγώ, ό,τι μεταφράζω, τα λόγια αυτά ακούγονται σαν ρώσικα στα αυτιά του. 저는 한국말밖에 모르니까요. Because I only know Korean language. Γιατί μόνο κορεάτικα ξέρω. 우리가 하나님의 나라를 간다는 것은 너무 놀랍고 기쁜 일이죠. So it is something so wonderful and happy that we can enter God's kingdom. Και είναι πραγματικά τόσο ευτυχές, τόσο όμορφο το να μπορούμε να μπαίνουμε στη Βασιλεία του Θεού. 저는 우리 집안이 불교 집안입니다. So our family is actually a Buddhist family. Η οικογένειά μας ήταν μια βουδιστική οικογένεια. 제가 이렇게 교회를 다니기 시작한 것은 고등학교 1학년 때인데요. So I started attending church when I was in a high school. Και άρχισα να πηγαίνω εκκλησία όταν ήμουν στο γυμνάσιο, στο Λύκειο. 제가 17살 때라고 생각이 됩니다. I think it was back then when I was 17 years old. Και ήμουνα γύρω στα 17 χρονών τότε. 저는 굉장히 나쁘게 생활을 했습니다. But I really had a very bad life. Αλλά η ζωή μου ήταν πολύ άσχημη. 제 스스로 제 자신을 좀 바꿔보고 싶었지만은 잘 안 됐습니다. I tried somehow to change myself, but it didn't work out. Προσπαθούσα με κάποιο τρόπο να αλλάξω τον εαυτό μου, αλλά δεν λειτουργήσε καθόλου. 그래서 교회를 가면 좀 내가 좀 바뀔까 싶어서 갔었죠. So I started to attend church because I thought that will help me to change. Και έτσι άρχισα να πηγαίνω στην εκκλησία γιατί πίστευα ότι αυτό θα με βοηθούσε να αλλάξω. 그 교회를 한 10년을 다녔었는데요. And that is how I went to church for 10 years. Και γι' αυτό άρχισα να πηγαίνω και πήγα στην εκκλησία για 10 χρόνια. 제가 더 나쁜 사람이 돼 버렸습니다. But I realized I became an even worse person. Αλλά συνειδητοποίησα ότι γινόμουν ακόμα χειρότερος άνθρωπος. 어떤 나쁜 자가 됐느냐면요, 위선자가 된 겁니다. So in what way, bad or evil, it means that I became a hypocrite.
Με ποιον λόγο εννοώ ότι γινόμουν χειρότερος? Εννοώ ότι γινόμουν ένας υποκριτής. 목사님이 가르치시는 것이나 하나님이 가르치시는 것은 너무 훌륭하고 좋아서 내 마음에도 좋았는데요. So that the sermon by the pastor or the word of God, it was so good, but that is also what I felt in my heart. Ο λόγος που άκουγα το ποιμένα ήταν πολύ ωραίος και χαιρόμουν να το ακούω. Και εγώ το ένιωθα αυτό, ήταν ωραίο μες στην καρδιά μου. 문제는 제가 그렇게 못 사는 겁니다. The problem was, the only thing is that I could not live accordingly. Αλλά το πρόβλημα ήταν ότι δεν μπορούσα να ζήσω σύμφωνα με αυτά που άκουγα. 그러니까 나중에는 내가 그렇게 사는 사람인 것처럼 그렇게 위선스럽게 살고 있는 나 자신을 봤습니다. So later, I found myself trying and pretending as if I were that holy. Και έτσι συνειδητοποίησα και έπιανα τον εαυτό μου ότι προσποιούμουν ότι ζούσα μια καλή ζωή και μια αγία ζωή. 부모를 공경하라 이런 말씀이 있죠. In the Bible it says you should respect and fear your parents. Στη Γραφή λέει ότι πρέπει να σέβεσαι και να φοβάσαι τους γονείς σου. 그것은 십계명에서 얘기하기 전에 우리 양심에서도 그렇게 가르쳐주고 있었습니다. So before the Ten Commandments told us to do that, even our consciousness told us before. Και πριν μας το πούν αυτό οι 10 εντολές, που είναι μία από τις 10 εντολές, ακόμα και η συνείδηση μας έλεγε κάτι τέτοιο. 당연히 그렇게 살아야 되는 그런 얘기인데도 저는 안 되는 겁니다. So even though I knew that is something so natural, but I could not live like that. Και παρόλο που το γνώριζα, ήταν μέσα μου, στη συνείδησή μου ότι αυτό είναι το φυσιολογικό, να τιμάς τους γονείς σου, δεν μπορούσα να τους αγαπήσω τους γονείς μου. 탐내지 말라는 말씀 역시 내 마음에도 그렇게 살면 안 된다고 가르쳐주고 있습니다. Also, my heart told me I should not have desire for something else. Και η καρδιά μου έλεγε επίσης ότι δεν πρέπει να επιθυμώ άλλα πράγματα. 그런데 절대 그걸 지킬 수가 없습니다. But I could never keep this law. Αλλά ποτέ δεν μπόρεσα να τηρήσω αυτό τον νόμο, την εντολή. 저에게 목사님이 많은 직책을 줬습니다. So pastor, he gave me many positions at church. Και ο ποιμένας τότε μου είχε δώσει αρκετές θέσεις μέσα στην εκκλησία. 청년회 회장도 하고 주일학교 반소 부장도 하고 목사님 비서도 했습니다. I was the leader of the youth group. I was also the leader of the Sunday school and also the secretary at the church. Ήμουν υπεύθυνος της νεολαίας, του Κυριακού Σχολείου, γραμματέας της εκκλησίας. 특별히 주일학교 반사 부장을 하면서는 많은 말씀을 가르쳤죠. Also, when I was the vice leader of the Sunday school, I could preach a lot of word in the sermon. Και ενώ ήμουνα εκεί συνυπεύθυνος στο Κυριακό, μου είχε δοθεί ευκαιρία να μπορώ να κηρύττω. 어린 아이한테 진짜 좋은 말 많이 했습니다. I said a lot of good things to children. Και έλεγα πολύ ωραία πράγματα στα παιδιά. 근데 문제는 제가 그렇게 못 사는 겁니다. The problem was always I could not live like that. Αλλά το πρόβλημα ήταν πάντοτε ότι δεν μπορούσα να ζήσω όπως έλεγε. 제가 눈을 감고 하나님 앞에 기도를 하면 So when I closed my eyes and prayed to God, και έτσι όταν έκλεινα τα μάτια μου και προσευχόμουν στο Θεό, 내 마음에서부터 속일 수가 없는 겁니다. then I cannot, I cannot lie to myself. δεν μπορούσα να πω ψέματα στον εαυτό μου, να κρυφτώ από τον εαυτό μου. 내가 너무 위선스러운 것들을 무릎 꿇을 때마다 느끼게 됩니다. Because anytime I fall down to my knees to pray, I feel how hypocritical I am. Γιατί κάθε φορά που έπεφτα στα γόνατα να προσευχηθώ, ένιωθα και συνειδητοποιούσα πόσο υποκριτής είμαι. 하나님은 내 마음의 중심을 보시는데 Because God sees the center of my heart. Γιατί ο Θεός βλέπει το κέντρο της καρδιάς μου. 내 마음을 보지 못하는 사람들에게는 내가 속이고 살 수 있지만 But I can betray other people who do not see my heart. Μπορεί να έχω τη δυνατότητα να εξαπατήσω άλλους που δεν βλέπουν την καρδιά μου. 하나님 앞에는 그게 안 되는 겁니다. But I cannot lie to God. Αλλά δεν μπορώ να πω ψέματα στο Θεό. 그래서 늘 죄를 얘기하면서 눈물로 호소하고 기도를 했습니다. That's why I always prayed full of tears, always telling God my sins. Και γι' αυτό πάντοτε προσευχόμουν γεμάτος δάκρυα και έλεγα τις αμαρτίες μου στο Θεό. 어떤 때는 밥을 굶어가면서 회개합니다. Sometimes I would even skip my meals to pray. Πολλές φορές δεν έτρωγα κάποιο γεύμα της ημέρας για να κάτσω να προσευχηθώ. 어떤 때는 밤새
밤새도록 기도를 합니다. Sometimes I pray throughout the whole night. Και πολλές φορές προσευχόμουν όλη τη νύχτα. 그러나 날이 새어 생활을 하게 되면 나도 모르게 이미 죄가 젖어 있는 것을 봅니다. But as the day passes on, I realize already I am full of sin. Αλλά καθώς ξεκινούσε η μέρα και συνεχιζόταν, συνειδητοποιούσα ότι είμαι γεμάτος αμαρτία. 나중에는 제가 신이 의심이 됐습니다. Later, I even had some doubt about the God. Και αργότερα είχα και αμφιβολίες μέσα μου για τον ίδιο το Θεό. 하나님은 정말 내 기도를 들으시는 거야? Is, 안 re- 들으시는 거야? is God really listening to my prayers or not? Ακούει πραγματικά ο Θεός τις προσευχές μου ή όχι? 내가 교회를 다니기 전에는 일기를 쓰면서 반성을 했습니다. So before I went to church, I wrote in my diary and repented my sins. Και πριν πάω στην εκκλησία, έγραφα στο ημερολόγιό μου και ότι μετανοούσα για τις αμαρτίες μου. 그러나 여전히 그 다음이 되면 또 나는 죄를 짓곤 했습니다. But when the next day came, then I committed new sins again. Αλλά την επόμενη μέρα ερχόταν μια καινούργια μέρα και έκανα νέες αμαρτίες. 그런데 죄를 해결해 주신 예수 그리스도의 이름으로 이렇게 밤새도록 통회하면서 기도하는데도 왜 죄는 이렇게 쉽게 내 삶 속에 나와야 됩니까? So, but I really did not understand. Jesus, whom I was praying to, he forgave all my sins, but still the next day I committed new sins again. Και δεν καταλάβαινα τι γινόταν. Ο Ιησούς Χριστός που συγχώρεσε υποτίθεται τις αμαρτίες μου, τι γινόταν, και την επόμενη μέρα ξανά έκανα αμαρτίες. Με συγχωρούσε, άρα και πραγματικά καθαριζόμουν. 저는 도저히 죄를 이길 수 없다는 생각을 했습니다. I realized I cannot defeat the sin. Και συνειδητοποίησα ότι δεν μπορούσα να νικήσω εγώ την αμαρτία. 제가 교회를 다니기 전에는요, 마음으로 죄 짓는 것까지 죄라고 생각한 적이 없습니다. Before I went to church, all the sins that I committed inside my heart, I did not acknowledge as sin. Πριν πάω στην εκκλησία, όλες τις αμαρτίες που διέπρατα μέσα μου, μέσα στην καρδιά μου, δεν τις αναγνώριζα πραγματικά σαν αμαρτία. 근데 교회를 다니니까 But when I went to church, Αλλά όταν πήγαινα στην εκκλησία, 마음으로 여성을 향해서 음욕을 품으면 간음이 된다는 걸 깨닫게 됐습니다. I realized that inside my heart, when I have some adulterous heart towards a woman, then that is already sin. 미워하면 συνειδητοποιούσα ότι αν είχα κάτι μέσα στην καρδιά μου, μια επιθυμία για μια ξένη γυναίκα, ότι αυτό όντως είναι αμαρτία, είναι πραγματικά αμαρτία. 미워하거나 탐을 내면 살인하는 것이 되고 우상 숭배하는 자가 되는 걸 알게 됐습니다. So also when I hate someone in my heart, that means I'm already a murderer. Και όταν μισώ κάποιον μέσα στην καρδιά μου, σημαίνει ότι είμαι ήδη ένας φωνιάς. 저는 그 말씀 앞에서 제가 어떻게 해야 할 줄을 몰랐습니다. Before this word of God, I did not know what to do. Και δεν μπορούσα να ξέρω, δεν μπορούσα να καταλάβω τι να κάνω μπροστά σε αυτό το λόγο του Θεού. 제가 가장 많이 죽인 사람은 저희 부모님이었습니다. And I think the most, whom I killed the most, are my parents. Και ένιωθα τότε ότι αυτούς που ήθελα περισσότερο να σκοτώσω ήταν οι γονείς μου. 제가 안 죽인 사람이 있습니다. There is one person whom maybe I did not kill. Υπήρχε ίσως ένας άνθρωπος που δεν ήθελα. 제가 모르는 사람은 죽이지 않더라고요. The people who I do not know in my life. Μάλλον αυτούς που δεν ήξερα ζωή μου, μόνο αυτούς δεν μισούσα. 저와 가깝게 지내는 사람은 제가 꼭 한두 번씩은 그를 미워하는 걸 봤습니다. Because all the people whom I meet, whom I'm acquainted with, I hated them at least once in my life. Γιατί όλους όσους τους συναντούσα και τους γνώριζα, έστω και μια φορά τους είχα μισήσει, τους μισούσα. 제가 하나님의 말씀을 모를 때는 미워하는 것이 살인이라는 생각을 한 번도 해본 적이 없습니다. Before I knew God, before I met Him, I never thought that hating someone can be murder. Πριν γνωρίσω το Θεό, τον συναντήσω το Θεό, ποτέ δεν είχα σκεφτεί ότι το να μισείς κάποιον σημαίνει ότι είσαι φωνιάς. 그런데 하나님은 살인이라고 말했습니다. But God says that is murder. Αλλά ο Θεός λέει ότι αυτό είναι φόνος. 나를 지옥을 보내고 천국을 보내시는 그 하나님은 살인이라고 말을 하신 겁니다. God, who can send me to hell, who can send me to heaven, He says that is murder. Ο Θεός που μπορεί να με στείλει είτε στην κόλαση είτε στον παράδεισο λέει ότι αυτό είναι φόνος. 그런데 왜 나는 우리 부모님을 그렇게 미워해야만 했습니까? But why did I have to hate my parents so much? Γιατί όμως έπρεπε να τους μισώ τόσο πολύ τους γονείς μου? Γιατί? 내 원한 대로 돈을 안 주고 Because they do not give me the pocket money that I like.
Γιατί δεν μου έδιναν το χαρτζηλίκι που ήθελα. 맛있는 거 안 주고. They do not give me good food. Δεν μου δίναν καλό φαγητό. 그럴 때마다 그렇게 부모님이 미워요. Because of those little things, I really hated my parents. Για αυτά τα μικρά ψηλοπράγματα μισούσα τους γονείς μου. 그런데 하나님은 그걸 살인이라고 말씀을 하신 거예요. But God said that that is murder. Αλλά ο Θεός λέει ότι αυτό είναι φόνος. 제가 그런 말씀 앞에 지옥을 가지 않고 천국을 간다 상상할 수가 없었습니다. In front of this word of God, I could not imagine going to heaven because I was destined for hell. Και καθώς είχα μπροστά μου αυτόν τον λόγο του Θεού, δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να πηγαίνει στον παράδεισο. Εγώ ήμουνα προς την κόλαση, όδευα. 아이들한테는 탐내지 말아라, 부모 공경하라, 오만 착한 소리 다 하는데 나는 그렇게 못하는 겁니다. I tell the children, please, you should respect your parents, you should love other people, but I could not live like that. Έλεγα στα παιδάκια ότι πρέπει να σέβεστε τους γονείς σας, να τους αγαπάτε, αλλά εγώ δεν μπορούσα να ζήσω. 제가 성경을 모르게 됐을 때는 그걸 죄라고 생각한 적이 없습니다. Before I met the Bible, I never thought that is sin. Πριν έρθει μπροστά μου και συναντηθώ με το Λόγο του Θεού, δεν είχα σκεφτεί ότι αυτό είναι αμαρτία. 하나님은 거짓말을 안 하시는 분인데. Because God, He is never a liar. Γιατί ο Θεός ποτέ δεν λέει ψέματα. 그런 말씀을 들을 때 저는 죄가 더 많아지는 것을 발견할 수 있었습니다. But I realized while listening to the sermon like that, I could see that I'm even a worse, even an evil person. Αλλά καθώς ερχόταν αυτά τα εδάφια μπροστά μου, έβλεπα ότι είμαι ένας κακός, ένας πονηρός άνθρωπος. 앉아서도 죄가 막 쌓이는 것을 볼 수 있었습니다. I felt that even just when I'm sitting, I could feel that the sin inside of me was growing. Και ένιωθα ακόμα και την ώρα που καθόμουν ότι αύξανε μέσα μου η αμαρτία. 계시록에 보면 하나님의 눈을 불꽃 같다고 표현을 했는데요. So also in the Revelations it says that God's eyes are like fire. Λέει και στην Αποκάλυψη ο Λόγος του Θεού ότι η οφθαλμή του Κυρίου είναι σαν φωτιά, σαν φλόγα φωτιάς. 그것은 우리의 중심을 본다는 얘기죠. It means that He looks with those kind of eyes at our hearts. Σημαίνει ότι με αυτά τα μάτια ο Θεός κοιτάει τις καρδιές μας. 내가 언젠가는 그분 앞에 서게 된다. So one day I will have to stand before this God. Και έτσι μία μέρα θα σταθώ μπροστά σε αυτά τα μάτια του Θεού. 그분이 내 가문을 보겠나, 용모를 보겠나, 이런 거 안 본다. 내 마음 중심을 보신다. Will He look at my family stem? Will He look at my conditions? No, He will look at the center of my heart. Θα κοιτάξει απλά τα μέλη της οικογένειας μου, το πώς ζω, όχι θα κοιτάξει την ίδια μου την καρδιά. 내 마음속에 엄청나게 큰 산만한 죄들이 너무너무 많은 거예요. But inside of me there were so many big mountains of sin. Αλλά μέσα μου υπήρχαν τόσο μεγάλα όρη, τόσο μεγάλα βουνά αμαρτίας. 그런 내가 교회 안에서 목사님 비서일 하고 주일학교 반사 부장하고 청년회 회장하고 그러고 있었습니다. But all the while I was doing the secretary at the church, I was the leader of the Sunday school and the youth leader as well. Αλλά καθ' όλη αυτή τη διάρκεια ενώ τα ένιωθα αυτά, συνέχιζα να είμαι υπεύθυνος νεολαίας του Κυριακού, ήμουνα γραμματέας της Εκκλησίας. 그런 나를 볼 때 너무 가증스러운 겁니다. When I saw myself, I was so angry about myself. Όταν έβλεπα τον εαυτό μου και με εξέταζα, ένιωθα τόσο θυμό μαζί μου. 그래서 목사님한테 사표를 내러 갔습니다. And then one day I decided to go to pastor and say I will quit everything. Και έτσι μια μέρα αποφάσισα να πάω στον ποιμένα της Εκκλησίας και να του πω ότι παρετούμε από όλα. 목사님, 제가 죄를 덜 생각한다든지 죄를 덜 짓는다든지 하면 제가 오겠습니다. 그때 이 직분을 주시면 내가 충성하겠습니다. 하나, 지금은 이걸 받아주십시오 하고 제가 사표를 냈습니다. And then I gave this letter to the pastor. I said, Pastor, please, I will leave now and I will come back only when I sin less, when I have less sin inside my heart. Please, you should accept me then. Και έδωσα ένα γράμμα στον ποιμένα που έλεγε ότι ποιμένα εγώ θέλω να παραιτηθώ από όλα και δεν θέλω να ξανάρθω στην Εκκλησία μέχρι να αρχίσω να αμαρτάνω λιγότερο και μέχρι η καρδιά μου να είναι πιο καθαρή. Σε παρακαλώ να το δεχτείς αυτό. 그러나 우리 목사님 그 사표를 안 받아주셨습니다. But my pastor, he did not accept this. Αλλά ο ποιμένας δεν το δέχτηκε. 그리고 대신 저한테 말씀하셨습니다. But then what he told me was, Αλλά μου είπε κάτι, το εξής. 유 선생, 열심히 회개하시오.
그리고 이 젊은 날을 잘 견디게 충성하고 견디시게 되면 훌륭한 하나님의 종이 될게요. 이러셨습니다. He told me, Mr. Ryu, you should bear this. You should stand this. And in your youth, you should really live for God. Κύριε Ρίου που το λένε, πρέπει να εμείνεις, να συνεχίσεις μέχρι που να αρχίσεις να ζεις τη νιώτη σου για τον ίδιο το Θεό. 목사님이 제 사표를 안 받아주는데 자꾸 얘기하는 것은 죄를 짓는 것만 같아서 그냥 나왔습니다. So, but when he did not accept me, and I thought this is also committing sin, so I just came out. Και εφόσον δεν με δέχτηκε πάνω σε αυτό, θεώρησα ότι εγώ θα συνεχίσω στην αμαρτία, γι' αυτό έφυγα. 그러다 다시 들어갔습니다. But then I entered that church again. Αλλά μετά ξαναπήγα στην εκκλησία. 그리고 제가 질문한다고 하면서 질문을 하나 했습니다. And then I asked Pastor a question. Και έκανα μια ερώτηση στον ποιμένο. 그 질문은 이런 것이었습니다. And this was like following. Και ήταν κάπως ως εξής. 목사님 천국은 누가 갑니까? 하고 물었습니다. I asked him, Pastor, who enters heaven? Το ρώτησα ποιημένα ποιος θα μπει στον ουρανό. 목사님은 말씀하셨습니다. 예수 믿는 사람이 가지요. And then he answered, those who believe in Jesus. Και ο ποιημένας απάντησε, αυτοί που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. 제가 말했습니다. 저 예수 믿습니다, 목사님. I said, Pastor, I believe in Jesus. Και του είπα, ποιημένα, εγώ πιστεύω στον Ιησού Χριστό. 아이고, 우리 유 선생 예수 잘 믿죠. And then he said, of course, Mr. Ryu, you believe very well in Jesus. Και είπε ο ποιημένας, σαφώς πιστεύεις πολύ στο Χριστό. 그런데요, 목사님. 저는 예수를 믿습니다. 그러나 양심으로 고백하지만 저는 죄인입니다. So, Pastor, I really believe in Jesus, but my consciousness tells me I'm a sinner. Πραγματικά πιστεύω στον Χριστό, του είπε στον ποιμένο, αλλά η συνείδησή μου λέει ότι έχω αμαρτίες, ότι είμαι γεμάτος αμαρτία. 저는 죽으면 어디를 갑니까? So when I die, where will I go? Έτσι, όταν θα πεθάνω, πού θα πάω? 그때 목사님은 주먹을 꽉 쥐시면서 열심히 회개하시오 이랬습니다. And then what he told me was, he took his his fist, and he said, you really have to strengthen, and you have to make effort and repent. Και αυτό το οποίο έκανε ο ποιμένας ήταν να σηκώσει τη γροθιά του και να πει, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι πραγματικά να προσπαθήσεις, να συνεχίσεις και να μετανοήσεις πραγματικά. 저희들 나라는 산에 기도원이 많습니다. So in Korea, in our country, we have a lot of temples in the mountainside. Ξέρετε, στην Κορέα έχουμε πολλούς ναούς στις βουνοπλαγιές. 제가 그때부터 산기도를 다녔습니다. That is the place where we pray, and I also started from then to go to these houses. Και αυτά είναι σαν όροι προσευχής που εκεί πηγαίνουν και προσεύχονται και ξεκίνησα και εγώ τότε να πηγαίνω εκεί. 그리고 소리 지르면서 하나님 앞에 회개기도했습니다. We all shout there and yell to God, please, and we yell for repentance. Και όλοι πάμε εκεί και προσευχόμαστε και φωνάζουμε στο Θεό και κράζουμε για να μετανοήσουμε. 예수의 이름으로 아무리 회개를 해봐도 저는 여전히 죄를 쉽게 지고 있는 것입니다. But I realized that even though I repent in the name of Jesus, I still sinned so easily. Αλλά συνειδητοποιούσα ότι παρόλο που μετανοούσα στο όνομα του Ιησού Χριστού, συνέχιζα τόσο εύκολα να αμαρτάνω. 예수가 죄를 해결해 주셨다고 하는 얘기를 들었는데 I heard that Jesus already solved the problems of my sins. Άκουγα ότι λέει στη Γραφή ότι ο Ιησούς ήδη είχε λύσει το πρόβλημα της αμαρτίας. 예수가 십자가에 피를 흘린 것은 우리 죄를 씻기 위함이라고 들었는데 I heard that Jesus had shed his blood in order to forgive our sins. Είχα ακούσει ότι ο Ιησούς είχε χύσει το αίμα του για να μας συγχωρεί τις αμαρτίες. 내 마음을 보니 항상 죄가 있고 내 삶은 항상 죄를 짓고 있습니다. But in my heart, I always saw so full of sin, and my life was full of sin. Αλλά εγώ συνέχισα να βλέπω μέσα στην καρδιά μου και μέσα στη ζωή μου να είμαι γεμάτος από αμαρτία. 이런 식으로 믿는 것이면은 내가 교회를 그만 다녀야 되겠다. I thought, if life is going like this as a Christian, then I should quit going to church. Και είπα μέσα μου ότι αν συνεχίσει η ζωή μου να είναι έτσι, σαν ένας χριστιανός, τότε πρέπει να σταματήσω να παραιτηθώ να πηγαίνω στην εκκλησία. 어차피 지옥 가는 건데 세상적으로 그냥 멋지게 살다가 지옥 가자.
I thought, I will go to hell anyway, so I'll just live in this world and a bright and glancing life. Και είπα μέσα μου, αφού θα πάω στην κόλαση έτσι και αλλιώς τόσο που αμαρτάνω, ας μην πηγαίνω στην εκκλησία, ας συνεχίσω να κάνω τη ζωή μου όπως έκανα και πριν στον κόσμο. 일요일마다 예배당 가면서 시간 뺏기지. So every time I go to Sunday service, it takes my time. Γιατί κάθε φορά που πηγαίνω την Κυριακή το πρωί στην εκκλησία, απλά χάνω το χρόνο μου. 헌금하며 돈 뺏기지. 그러고 지옥 갈 필요가 뭐가 있습니까? And also giving my tithes, it's also taking my money, so I will go to hell anyway. Και τα 10 που έδινα απλά έχανα τα λεφτά μου. Και έτσι αλλιώς θα πήγαινα στην κόλαση. 어차피 죄인이 지옥 가는 것이면 믿어도 죄인이고 안 믿어도 죄인인데 나는 안 된다. 나는 세상으로 가야 되겠다. 제가 그랬습니다. So I thought, I'm a sinner, so even though I believe or not, I will go to hell anyway, so let's just live in this world. Και έλεγα μέσα μου, εγώ είμαι απλά ένας αμαρτωλός, είτε πιστεύω στο Χριστό είτε όχι, θα πάω στην κόλαση, οπότε ας σηκωθώ και σφύγω από εδώ πέρα. 그러면서 이제 세월이 좀 지났는데요. And then some time passed. Και έτσι κάπως πέρασε λίγος καιρός. 제가 어느 목사님 한 분을 만나게 됐습니다. And then once I met a pastor. Και κάποια στιγμή συνάντησα έναν ποιμένο, έναν εργάτη. 그 목사님을 만났는데 너무 신통한 겁니다. And this pastor, he was so like angry. Και αυτός που ποιμένος ήταν πάρα πολύ θυμωμένος. 그 목사님 저한테 물었습니다. And then he asked me. Και με ρώτησε. 죄 때문에 고민한 적 있습니까? 이렇게 물었습니다. And he asked me, have you ever been worried because of sin? Και με ρώτησε, έχεις αγχωθεί ποτέ, έχεις ανησυχήσει ποτέ εξαιτίας της αμαρτίας? 죄 말도 마십시오. And I said, oh, don't even start talking about that. Και εγώ του είπα, μην αρχίσει, παρακαλώ. 죄 짓고 회개하고 죄 짓고 회개하고 죄 짓고 회개하고 그렇게 삽니다. This is my life. I always commit sin, I repent, commit sin, repent, commit sin and repent. Μην ξεκινάς να μιλάς γι' αυτό. Αυτή είναι η ίδια μου η ζωή. Πάντα κάνω το ίδιο πράγμα. Αμαρτάνω, μετανοώ, αμαρτάνω, μετανοώ, αμαρτάνω, μετανοώ. 이 벌레도 얼굴이 있는데 하나 이제 그렇게 못 살겠습니다. Even though bugs have some pride, but me, I cannot live like this anymore. Ακόμα και τα έντομα, τα ζωήφια έχουν κάποια περηφάνεια, αλλά εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω να ζω έτσι. 그리고 목사님이 A4 용지를 꺼내더니 십자가를 딱 그리시는 거예요. But suddenly this pastor, he drew the cross on a paper. Και ξαφνικά αυτός ο ποιμένας ζωγράφισε το σημείο του σταυρού επάνω σε ένα κομμάτι χαρτί. 십자가 옆에다가 똥물뱅이를 크게 그리시더니 세상 죄 이래 쓰시는 거예요. And next to the cross, he drew a circle, and inside the circle he wrote the world's sin. Και δίπλα στο σταυρό σχημάτισε έναν κύκλο και στο κέντρο έγραψε τη λέξη αμαρτία. 예수님이 세상 죄를 짊어지고 십자가에서 죽어 당신의 죄를 다 해결해 놨다는 거예요. And he was telling me, Jesus took the world's sin and died on the cross for us, and also my sin was there. Και μου είπε ότι ο Ιησούς βάσταξε πάνω στο σταυρό την αμαρτία όλου του κόσμου και η δικιά σου και η δικιά μου η αμαρτία ήταν εκεί. 제가 그랬어요. 저 그거 믿는다고. And I said, I believe in this. Και του είπα, ναι, το πιστεύω αυτό. 예수님이 내 죄를 깨끗하게 씻어놓으면 뭐합니까? 나 또 죄를 짓습니다. I said, it's useless. Jesus already took away my sin, but I'm committing sins again. Αλλά δεν με ωφελεί καθόλου, αφού ο Ιησούς πήρε την αμαρτία μου, αλλά εγώ συνεχίζω να μένω μέσα στην αμαρτία. 와이셔츠는 더러우면 빨아입고 더러우면 빨아입으면 됩니다. And then he said, like some shirt, if it gets dirty, I can wash it again and use it again. Και μετά μου είπε ότι ένα πουκάμισο άμα λερωθεί μπορείς να το πλύνεις και μετά να το ξαναφορέσεις. 죄인은 절대로 천국을 들어갈 수 없는데 A sinner can never enter heaven. Ένας αμαρτωλός ποτέ δεν μπορεί να μπει στον ουρανό. 예수님이 그렇게 죄를 깨끗하게 씻어놓으면 뭐합니까? 돌아서면 또 죄를 짓는데 말입니다. So what is it use of when Jesus already took away my sins, but as soon as I go back, I will commit new sins again? Αλλά τι ωφελεί εφόσον ο Χριστός πήρε την αμαρτία μου εγώ να πάω πίσω και να ξανακάνω τα ίδια. 주님이 도적같이 오시는데 Because Jesus will come to this earth again when we do not know. Γιατί ο Ιησούς θα ξανάρθει εδώ στη γη την στιγμή που δεν ξέρουμε. 회개하면 죄를 씻어준다고 가르쳐주시는 목사님한테 And the pastor who tells us we should repent and that is how our sins will be forgiven.
Και ο ποιμένας που μας λέει ότι πρέπει να μετανοούμε γιατί έτσι συγχωρούνται οι αμαρτίες μας. 저는 밤에 자기 전에 내가 회개합니다. I always repent before I go to sleep. Εγώ πάντοτε το έκανα, πάντοτε μετανοούσα πριν πάω για ύπνο. 오전 11시에 죄를 졌는데 오후 1시에 예수님이 오셨다고 하면 저는 그 죄 때문에 지옥 가는 거 아닙니까? But let's say if I commit sin at 11 a.m. and Jesus comes at 1 p.m., that means then I will go to hell, right? Και αναρωτιόμουν μέσα μου ότι αν εγώ παράδειγμα στις 11 το πρωί κάνω μια αμαρτία και ο Κύριος έρθει στις 1, τότε πραγματικά θα πάω στην κόλαση, σωστά? 우리 목사님이 웃으시더라. And this pastor, he was laughing. Και ο ποιμένας άρχισε να γελάει. 그러면서 히브리서 9장 12절을 딱 표시하는 거예요. And then he showed me in Hebrews chapter 9 verse 12. Και μου έδειξε κάτι από τους Εβραίους, κεφάλαιο 9 και εδάφιο 12. 그럼 읽어보래요. And then he told me I should read in this. Και μου είπε ότι πρέπει να το διαβάσω. 제가 읽었어요. And I read in this. Και το διάβασα. 염소와 송아지 피로 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라 이런 말씀. In verse 12. Hebrews Chapter chapter 9. 9 verse 12. Και λέει στο εδάφιο 12 στην προς Εβραίους επιστολή 9 κεφάλαιο, ουδέ δια αίματος τράγων και μόσχων, αλλά δια του ιδίου αυτού αίματος εισήλθεν άπαξ στα Άγια, αποκτήσασε αιωνίαν λύτρωση. 제가 깜짝 놀랐어요. I was so shocked. Και σοκαρίστηκα όταν το διάβασα. 아, 예수님의 피가 세상 죄를 영원하게 갚아놨다 하시는구나. It says that Jesus' blood has already forgiven the whole world's sin. Και συνειδητοποίησα ότι το αίμα του Ιησού Χριστού έχει ήδη πλύνει τις αμαρτίες όλου του κόσμου. 작년도 세상이고 올해도 세상이고 내년도 세상입니다. So what is included in the world's sin? Last year, this year, and next year's sin. Και τι συμπεριλαμβάνεται όταν λέμε τις αμαρτίες όλου του κόσμου? Τις αμαρτίες που έγιναν πέρσι, φέτος, του χρόνου. 적어도 내가 태어나서 내가 죽을 때까지는 세상인 겁니다. It means at least my whole life is already included in this world's sin. Τουλάχιστον η δικιά μου η ζωή ολόκληρη έτσι όπως είναι, συμπεριλαμβάνεται μέσα σε αυτές τις αμαρτίες όλου του κόσμου. 그런데 우리 예수님은 그 세상 죄를 짊어지시고 But this Jesus already took our sins. Αλλά ο Ιησούς ήδη φορτώθηκε πάνω του τις αμαρτίες μας. 죄 없으신 분이 내 대신 그 형벌을 다 받아버리시고 And this Jesus who has no sins took all the judgment for me. Και αυτός ο Ιησούς που δεν είχε πάνω του καμία αμαρτία, σήκωσε πάνω του όλη την κρίση του Θεού. 영원하게 내 죄를 갚아버렸다는 겁니다. And has already forgiven all my sins for eternally. Και έχει ήδη συγχωρέσει τις αμαρτίες μου για μια αιωνιότητα. 그 말을 들으면서 내 마음속에 그럼 내 죄 끝났네. When I heard about this, I realized the sin in my heart was finished. Μόλις το άκουσα αυτό, συνειδητοποίησα ότι η αμαρτία που είχα μέσα στην καρδιά μου εκείνη τη στιγμή τέλειωσε. 예수님이 내 죄를 끝내놓으셨구나. Jesus already finished the sin in my heart. Ότι ο Ιησούς ήδη είχε τελειώσει την αμαρτία μέσα στην 제 마음에 καρδιά μου. 그렇게 믿어지는 거예요. I just believed in this. Απλά το πίστεψα. 옛날엔 그렇게 믿으려고 애를 썼는데 Before, back then, I tried so hard to believe in this. Λίγο καιρό πριν προσπαθούσα τόσο έντονα, τόσο πολύ να το πιστέψω αυτό. 우리 주님 거짓말 안 하시는데. Because our Lord, He never lies. Γιατί ο Κύριος μας ποτέ δεν λέει ψέματα. 세상 죄를 지고 그 죄값을 다 지불했다면 But if He was already punished for the world's sin, Αλλά αν είχε ήδη τιμωρηθεί ο ίδιος για τις αμαρτίες όλου του κόσμου, 내가 세상에 사는 동안 죄하고 나하고는 아무 상관이 없구나. that means then, while I live in this world in future, I have nothing to do with sin anymore. αυτό σημαίνει ότι ενώ εγώ ζω εδώ σε αυτή τη ζωή, ότι εγώ δεν ασχολούμαι πια με την αμαρτία. 야, 예수님의 공로가 나를 천국 가게 만들어 놨구나. Jesus' works already made me able to enter heaven. Γιατί το έργο που έκανε ο Ιησούς Χριστός με καθιστά ικανό να μπω στη Βασιλεία του Θεού. 내 행위하고 아무 상관없이 예수님의 행위가 하나님 앞에 나를 의롭게 만들어 놓았구나. Jesus' works had made me righteous completely regardless of what I do.
Το έργο του Ιησού Χριστού με έκανε εντελώς δίκαιο μπροστά στο Θεό. 천국 가는 건 은혜로 가는 거네. Also, entering heaven means going there by grace. Και το να μπει στον ουρανό σημαίνει το να πας εκεί δια της χάριτος. 내가 할 게 아무것도 허락하지 않으셨네. So God did not let me do a single thing. Και για να το πετύχω αυτό, ο Θεός δεν με άφησε να κάνω ούτε ένα πράγμα. Το έκανε όλα εκείνος. 아멘. Amen. 여기는 아멘 같은 거 잘 안 하십니까? You don't say amen here? Δεν λέτε εδώ αμήν? 아멘. Amen. 제 마음이요. 그때부터 이상하게 바뀌는 거예요. So strangely, from then on, my heart started to change. Και όλος περιέργως από εκείνη τη στιγμή η καρδιά μου άρχισε να αλλάζει. 저 아주 나쁜 사람이었거든요. Because I was such an evil person. Γιατί ήμουνα τόσο κακός άνθρωπος. 그런데 제 삶이 자꾸 바뀌어지는 거예요. But strangely, my life started to change. Αλλά όλος περιέργως άρχισε να αλλάζει η ζωή μου. 옛날엔 내가 나를 바꿔보려고 그렇게 노력해도 안 됐는데 Before, I really tried so hard to change, but I couldn't change. Γιατί πιο πριν προσπαθούσα τόσο πολύ να αλλάξω, αλλά δεν μπορούσα να τα καταφέρω. 그때부터 제 삶이 바뀌어지는 거예요. But from then, my life just changed. Αλλά από εκείνη τη στιγμή απλά άλλαξε η ζωή μου. 성경이 그렇게 보고 싶은 거예요. And I was so yearning for this Bible. Και ποθούσε η ψυχή μου τόσο πολύ το Λόγο του Θεού. 저에게 이 성경은요, 수면제입니다. 수면제. And this Bible, this is like a thing that makes me to sleep. Και αυτή η γραφή που πρώτα με έκανε να κοιμάμαι. 잠이 안 오실 때 So when you don't have sleep or you're not sleepy, ξέρετε όταν άμα ποτέ δεν μπορείτε να κοιμηθείτε. 창세기 1장을 펴세요. so if you cannot sleep, you should open in Genesis chapter 1. Άμα δεν μπορείτε να κοιμηθείτε, ανοίξτε και διαβάστε από τη Γέννηση στο κεφάλαιο 1. 한 10절 정도 읽으면은 졸음이 샤르르 옵니다. So if you read up to verse 10, for example, then slowly the sleep will come. Αν διαβάσετε μέχρι το εδάφιο 10, θα αρχίσει σιγά σιγά να έρχεται ύπνος. 그러면 얼굴을 딱 열어 댑니다. And then you can lean your face onto the Bible. Και μετά μπορείτε απλά να αφήσετε το πρόσωπό να πέσει. 잠이 기가 막히게 옵니다. And then you will be very sleepy. Και θα νηστάζετε πάρα πολύ και κοιμηθείτε. 저는 창세기를 1장을 넘겨본 적이 없습니다. Actually, before, I could never read more than Genesis chapter 1. Και ξέρετε, παλιότερα δεν μπορούσα να διαβάσω περισσότερο από απλά τη Γέννηση το πρώτο κεφάλαιο. 이건 기가 막힌 수면제였습니다. For me, it was just like a sleeping pill. Ήτανε σαν να παίρνω υπνοτικό χάπι. 그런데 세상에 이걸 제가 일주일 만에 한 권을 떼어버렸습니다. But then, after this happened, I read the Bible in a whole week. Αλλά αφού έγινε αυτό το γεγονός στη ζωή μου και άλλαξα, διάβασα ολόκληρη τη γραφή μέσα σε μία εβδομάδα. 물론 뭔 내용인지는 몰라요. Of course, while reading the whole Bible, I don't know everything. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ξέρω τα πάντα, επειδή διάβασα όλη τη γραφή. 또 읽고 싶은 거예요. But I just had the desire to read once again. Αλλά είχα μέσα μου την επιθυμία να ξαναδιαβάσω και να ξαναδιαβάσω. 저희 어머니가 날 보고 식사해라 하고 소리를 지르셨는데 And my mother told me, come and eat, take your meal. Και μου έλεγε η μητέρα μου, έλα να φας. 그게 안 들리는 거예요. But I could not listen to that. Αλλά δεν το άκουγα, ούτε την άκουγα. 저희 어머니가 오셔가지고 And then my mother came to me. Και ερχόταν σε μένα η μητέρα μου. 머리를 쿡 집어가면서 And she punched me in my head. Και μου έδινε μια γροθιά στο κεφάλι. 이놈아 학교 다닐 때 그렇게 공부하지. You should have studied like that at school. Και μου έλεγε, έτσι έπρεπε να διαβάζω όταν πήγαινε σχολείο. 그럼 박사를 했을 거다 이놈아. Then you could have become a doctor by Τότε θα now. μπορούσε να γίνεις ένας γιατρός, παράδειγμα. 어머니 가만히 있어봐. And then I said, Mother, please wait. Και είπα, μαμά, σε παρακαλώ, περίμενε. 박사보다 더 좋은 거 할 줄 알아? Maybe I'll become something even better than a doctor. Μπορεί να γίνω κάτι ακόμα καλύτερο από γιατρός. 이게 그렇게 보고 싶은 거예요. I really had the wish to read the Bible. Είχα πραγματικά μέσα μου την επιθυμία να διαβάσω τη γραφή. 기가 막힌 건요. The amazing thing is that Και το εκπληκτικό ήταν, 최고 듣기 싫은 것이 목사님 설교예요. the thing that I really could not listen to was the pastor's sermon.
Αυτό που παλιότερα δεν μπορούσα καθόλου να κάτσω να ακούσω ήταν το κήρυγμα του ποιμένου. 일요일 날이 왜 이렇게 빨리 돌아옵니까? Because Sundays, somehow, that's why Sundays came so fast. Γιατί πήγαιναν οι Κυριακές μας, περνούσαν τόσο γρήγορα που δεν μπορούσα να ακούσω καν. 아니 그런데 목사님 말씀을 듣고 싶은 거예요. But now, I really wanted to listen to sermon of pastor. Αλλά τώρα ήθελα πραγματικά να κάτσω να ακούσω το κήρυγμα. 지금은 제가 이렇게 말을 많이 하고 있지 않습니까? Now I speak a lot in front of you, right? Και τώρα μιλάω για πολλή ώρα μπροστά σας, σωστά? 저는 하루 종일 한마디도 안 하는 사람입니다. But I was type of person who didn't speak a single word a day. Αλλά παλιότερα ήμουν ο τύπος του ανθρώπου που δεν έλεγε ούτε μία λέξη. Για μια ολόκληρη μέρα δεν μπορούσα να μου πει τίποτα. 입이라는 것은 먹을 때만 사용하는 거라고 생각하고 있었습니다. I thought I had my mouth and my lips only for eating. Νόμιζα ότι είχα τα χείλη μου και το στόμα μου μόνο για να τρώω. 저희 아버지도 한마디를 안 하십니다. Also my father would not speak a word. Και ο πατέρας μου πάλι δεν μιλούσε πολύ, δεν μιλούσε καθόλου. 저희 나라에도요 계급이 있어요. 이제 무사람 뭐라 하나? 양반 있고 상놈이 있는데요. So also in our country we had this hierarchy in the society, some people, the upper people and the lower class. Και ξέρετε, στην δικιά μας κοινωνία και στην Κορέα έχουμε μια ιεραρχία, έχουμε αυτούς που είναι σε ανώτερη τάξη και σε κατώτερη τάξη. 원래 양반들은 말을 잘 안 하고 무게를 많이 잡고 다녀요. And the higher people, they do not speak much, but they are very in a heavy mood. Και ξέρετε, αυτοί που είναι σε ανώτερες τάξεις είναι ολιγομίλητοι, δεν μιλάνε πολύ και είναι πάντοτε κάπως κατσούφιδες. 그런데 제가요 막 얘기가 하고 싶은 거예요. 얘기가. But all of a sudden I really wanted to talk and talk. Αλλά ξαφνικά άρχισα να θέλω να μιλάω και να μιλάω. 여보세요. 하나님이 당신 죄 깨끗하게 씻어놨어요. I wanted to tell them, hello, God has forgiven all your sins. Και ήθελα να πω σε όλους ότι γεια σας, ο Θεός έχει συγχωρέσει τις αμαρτίες σας. 할머니도 천국 가게 만들어 놓고요. And in the heaven, there is the heaven for you. Και ο παράδεισος είναι και για σας, ο ουρανός είναι και για σας. 우리가 할 게 아무것도 없어요. And there's nothing that we have to do for it. Και δεν χρειάζεται εμείς να κάνουμε κάτι γι' αυτό. 예수님의 공로가 우리를 천국 가도록 다 만들어 놨어요. It is the Jesus works that made us able to enter heaven. Γιατί είναι το έργο του Ιησού Χριστού που μας έκανε ικανούς να μπορούμε να μπαίνουμε στον ουρανό. 이런 얘기를 막 하고 싶은 거예요. I really wanted to talk about these kind of things. Ήθελα να μιλάω για αυτά τα πράγματα. 버스를 타고 이렇게 가면요. And then while I was in the bus, Και καθώς ήμουνα στο λεωφορείο, 야, 저 넥타이 메고 하는 저 선생님 이런 사실을 알까? and then I was like always watching some other people. Oh, that teacher over there. Maybe does he know about this? και κοιτούσα τους άλλους και έλεγα μέσα μου, αυτός εκεί που είναι και δάσκαλος, άραγε ξέρει για όλα αυτά. 저 할머니는 이런 사실을 알까? Or that grandma, does she know about this fact? Ή αυτή εκεί πέρα, η γιαγιά το ξέρει αυτό το πράγμα. 버스에서 막 소리를 지르고 싶은 거예요. I really wanted to shout inside the bus. Και ήθελα, μου ερχόταν να φωνάξω μέσα στο λεωφορείο. 예수 그리스도의 십자가가 당신들의 죄를 깨끗하게 씻어놨다. The cross at which Jesus was crucified has forgiven all your sins. Ότι ο σταυρός στον οποίο ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε συγχώρεσε όλες τις αμαρτίες. 소리를 지르려고 하는데 I really wanted to shout like that. Ήθελα να το φωνάξω αυτό. 또 하나의 생각이 올라왔어요. But then there was another thought that came up. Αλλά ερχόταν μια άλλη σκέψη μέσα μου. 지르지 마, 미친놈이라 해. Hey, don't shout. They will think you're a crazy man. Μη φωνάζεις, ερχόταν έλεγε η σκέψη. Θα σε περάσω για τρελό. 아, 그렇겠구나. Ah, that's true. Και έλεγα μέσα μου, αχ, ναι, σωστά. 그래서 제가 참더라고요. And then that is why I had to just stay still. Και γι' αυτό απλά έκλεινα το στόμα μου. 어쨌든 저는 내가 죄를 안 지려고 노력한 적이 없습니다. Anyway, I never made effort to wash away my sins. Αυτό που θέλω να σας πω γενικά είναι ότι ποτέ δεν έκανα εγώ προσπάθεια για να καθαρίσω τις αμαρτίες μου. 제 삶이 잘못된 삶에서 떠나가고 있는 것을 저는 보고 있는 것이요. I just realized from then that I could depart from the life of sin. Και από εκείνη τη στιγμή απλά συνειδητοποίησα ότι μπορούσα να φύγω μακριά από τον κόσμο της αμαρτίας, από τη ζωή της 그리고 저는 αμαρτίας. 그때부터 지금까지 복음을 전합니다. And from then, I am preaching the gospel. Και από τότε άρχισα να κηρύττω το Ευαγγέλιο.
이 말씀을 받아들이는 사람은 안 변하는 사람이 없습니다. And no matter who it is who accepts this word will change. Όποιος και αν είναι, όποιος δεχτεί αυτό το λόγο, θα αλλάξει η ζωή του. 우리는 청소년들을 위해서 많이 기도하고 일하고 있습니다. We are praying much for the youth and working for them. Και ξέρετε, προσευχόμαστε ιδιαίτερα για τους νέους και εργαζόμαστε με τους νέους. 청소년들에게 이 복음을 증거해 줍니다. And we also preach the gospel to the youth. Και κηρύττουμε το Ευαγγέλιο σε νέους ανθρώπους. 그 아이들이 바뀌는 겁니다. And we see them change. Και βλέπουμε αυτή την αλλαγή στη ζωή. 여전히 나는 납니다. Me, I'm still, it's the same me. Εγώ είμαι ο ίδιος. 사람들을 바뀌는 것은 하나님의 말씀이었습니다. But it is the word of God that makes the people change. Αλλά είναι ο λόγος του Θεού που βγαίνει από μένα που αλλάζει τους ανθρώπους. 하나님의 말씀은 천지와 만물을 창조하실 뿐만 아니고 The word of God did not only create this whole universe. Ο λόγος του Θεού δεν είναι απλά δημιούργησε αυτόν τον κόσμο, αυτό το σύμπαν. 하나님의 마음은 인간의 타락한 마음을 변화시켜 하나님 앞에 설 수 있도록 만들어주는 능력의 말씀이었습니다. But it also has the power to change the corrupted man's heart so that we can come back to God. Αλλά έχει επίσης τη δύναμη να αλλάζει την διεφθαρμένη καρδιά του ανθρώπου για να επιστρέφουμε στο Θεό. 마태복음 20장에 보면 When we look in Matthew chapter 20, όταν διαβάζουμε το κατά Μαθαίον Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 20, 포도원 there is 주인이 the 품꾼을 찾아 나아가는 장면이 나옵니다. so there's the vineyard, and the owner of the vineyard goes out to hire people. Υπάρχει ένας αμπελώνας και αυτός που ο οικοδεσπότης του αμπελώνας βγαίνει έξω για να μισθώσει εργάτες. 3시에 나가고 He goes outside at 3, Βγαίνει στις 3, 6시에 나가고 at 6 p.m., στις 6, 9시에 나가고 and also at 9 στις 9 11시에 나가고 and 11 και στις 11 그리고 12시에 작업이 끝납니다. and at 12 at night the work finishes. και στις 12 τελειώνει η δουλειά. Έχει 포도원 τελειώσει. 주인이 이렇게 3시간 걸러 품꾼을 데리러 바깥으로 나가는데요. So that is how the owner goes outside to hire people, always in a 3 hours how do you call interval. Και βλέπουμε ότι πάντοτε ανά 3 ώρες έβγαινε έξω ο οικοδεσπότης για να μισθώσει εργάτες. 어떤 사람을 품꾼으로 들어 보내느냐면 So which kind of people does he hire? Και τι είδους ανθρώπους μισθώνε? 놀고 섰는 사람들입니다. So the people who are just sitting there doing nothing. Ανθρώπους που απλά κάθονταν και δεν έκαναν τίποτα. 사람들이 물었습니다. 너는 왜 어찌하여 놀고 섰느냐고. So the people ask, what are you doing? Why are you so idle? Και τους ρωτούσε, γιατί κάθεσαι, γιατί είσαι τόσο αργός? 우리를 써주는 사람이 없어서 논다고 합니다. And they say, because there is no one who hires us. Γιατί δεν υπάρχει κανένας να μας μισθώσει, απαντούσαν. 그러니까 무능한 사람들이죠. So they are people who are useless, right? Και καταλαβαίνουμε έτσι ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι άχρηστοι, δεν κάνουν τίποτα. 아무것도 할 수 없는 바보 같은 사람들입니다. So people who cannot do anything, such like useless people. Και άνθρωποι που δεν είναι ικανοί για τίποτα, άχρηστοι πραγματικά. 머리도 잘 안 돌아가는 사람들입니다. People who are dumb, who cannot use their heads. Άνθρωποι που είναι ανόητοι, είναι άφρονες, δεν είναι έξυπνοι, ικανοί στο μυαλό. 장마당에서 놀고 있다는 것은 머리가 안 돌아간다는 겁니다. So people who are idle and doing nothing at the marketplace means they are so dumb. Σημαίνει αυτοί οι άνθρωποι που κάθονται αργοί σημαίνει ότι είναι ανόητοι, δεν είναι ικανοί για τίποτα. 생각해 보세요. So let's think about this. Ας το συλλογιστούμε λίγο. 할머니가 시골에서 곡식을 팔려고 자루에 무겁게 들고 옵니다. Let's say the grandma comes from the countryside carrying this heavy the grains and the wheat. Ας πούμε για παράδειγμα ότι έρχεται μια ηλικιωμένη κυρία από τον αγρό και κουβαλάει μαζί της κάποιο φορτίο από αλεύρι. 머리가 좀 돌아가는 청년 같으면 But let's say there is a young man who can use his head. Και ας πούμε ότι υπάρχει εκεί κάποιος νέος που μπορεί να χρησιμοποιήσει το μυαλό του. 그 할머니한테 얼른 쫓아가가지고 He would run towards his grandma. Θα τρέξει προς αυτή την γιαγιά. 그 무거운 곡식을 들어다가 And he would help her. Και θα τη βοηθούσε να το κουβαλήσει. 할머니가 팔려고 하는 곳에 자리를 깔아주면 And he would set the place at the marketplace where she wants to sell this. Και θα της ετοίμαζε και το χώρο
στην αγορά όπου πήγαινε για να τα πουλήσει όλα αυτά που είχε μαζί της. 할머니가 고맙다 하면서 And the grandma would say thank you. Και η γιαγιά θα του έλεγε σε ευχαριστώ. 점심이라도 사 먹으라고 용돈 좀 주지 않겠습니까? And would give a little bit of pocket money so that he can buy some lunch. Και μπορεί να του έδινε και λίγα λεφτά, λίγο χαρτζηλίκι για να αγοράσει και κάτι να φάει. 그런데 시장 바닥에서 머리가 안 돌아가니까 그것도 못하고 그냥 백수처럼 서 있는 거예요. But they cannot use their heads or they cannot think, so that's why they're idle at the marketplace. Αλλά αυτοί εδώ οι άνθρωποι που βλέπουμε εδώ, επειδή δεν είναι ικανοί στο να σκεφτούν ούτε καν αυτό, γι' αυτό τους βλέπουμε να είναι εδώ αργοί. 포도원 주인은 그런 사람들만 골라가지고 포도원에 들어가라 하면서 한 데나리온의 약속을 한 겁니다. And the owner of this vineyard, he promises to give them 1 penny and hires those kind of people. Και ο δεσπότης του αγρού, του αμπελώνος, τους υπόσχεται να τους δώσει 1 δινάριο και τους μισθώνει αυτού του είδους τους ανθρώπους. 그러니까 이 사람들이 얼마나 기뻐했겠습니까? So how happy must have they been? Και πόσο χαρούμενοι πραγματικά θα ήταν αυτοί οι άνθρωποι. 한 데나리온은 하루 일당 품삯이거든요. So 1 denarius they will receive, that is for 1 working day. Και αυτό το δινάριο που θα λάμβαναν ήταν ένας μισθός για μια μέρα. 일도 못해 누가 써주지 않는 나를 한 데나리온을 준다 하면서 들어가라니 이 사람들은 너무 기뻤습니다. So they were so happy and thankful because they would never actually been able to receive even a denarius. Γιατί και ήταν τόσο χαρούμενοι που μέχρι τότε, επειδή δεν ήταν ικανοί μέχρι τότε να πάρουν ούτε 1 δινάριο να κερδίσουν. 너무너무 감사했던 겁니다. They were so thankful. Και ήταν τόσο ευγνώμονες. 그래서 3시에 사람들이 들어갔습니다. So the people entered the vineyard at 3. Και αυτοί που μπήκανε στον αμπελώνα στις 3, 6시에도 9시에도 11시에도 놀고 섰는 사람들만 한 데나리온 약속해가지고 포도원에 들어가라 한 것입니다. And also the people at 6 or 9 or 11, they should all enter the vineyard who are just doing nothing. Και το ίδιο και αυτοί που πήγανε στις 6 και στις 9 και στις 11, μπήκανε άνθρωποι που πλην δεν έκαναν τίποτα. 그러시면 감사한 마음으로 다 들어갔죠. So they all entered the vineyard with thankfulness. Και έτσι αυτό σημαίνει ότι όλοι μπήκανε μέσα στον αμπελώνα να δουλέψουν με ευγνωμοσύνη. 그런데 12시에 작업이 끝난 거예요. But then at 12, the work was finished. Και μετά στις 12 τέλειωσε το έργο για την ημέρα. 포도원 주인이 집사를 불렀어요. And the owner, he calls the financer. Και ο οικοδεσπότης φωνάζει τον υπεύθυνο για τους μισθούς. 11시에 온 사람부터 오늘 품삯을 줘라 이랬어요. Now you should give all the people their loan who entered the vineyard starting from 11. Και λέει στον επίτροπο του ότι να αρχίσει να τους πληρώνει, ξεκινώντας από αυτούς που μπήκανε στις 11, οι τελευταίοι. 일반적으로 먼저 온 사람부터 품삯을 주는 것인데 Normally you have to give people more who entered earlier. Και συνήθως δίνεις περισσότερα σε ανθρώπους που ξεκινάνε και εργάζονται από πιο νωρίς. 이 주인께서는 나중 온 사람부터 품삯을 계산해서 주라고 얘기를 한 것입니다. But the strange thing is that this owner wanted to give the people who came late also the same loan. Αλλά το περίεργο είναι ότι ο οικοδεσπότης θέλει να δώσει το ίδιο ποσό ακόμα και σε αυτούς που ήρθαν αργά και το ίδιο με αυτούς που ήρθαν νωρίς. 그래서 11시에 온 사람이 이렇게 섰습니다. 이렇게 일렬로 쫙 섰습니다. So the people who entered late at 11, they were all standing in one line. Και άρχισαν αυτοί που ήρθαν οι τελευταίοι στις 11 να στέκονται όλοι εκεί σε μια γραμμή. 그러니까 거기 이제 9시에 온 사람, 6시에 온 사람, 3시에 온 사람들이 쳐다보고 있는 겁니다. So the people who entered at 9, at 6, at 3 earlier, they were looking at these people. Και οι άλλοι που είχαν μπει πιο πριν στις 3, 6, 9 στέκονταν και τους κοιτούσαν. 저 1시간밖에 일하지 않았는데 뭔 돈을 준다고 하는 거야? They only worked 1 hour. What kind of money will they receive? Και σκέφτονταν, μα μόνο μια ώρα δούλεψαν, τι είδους λεφτά θα μπορούσαν να πάρουν αυτοί. 도대체 이 주인님은 얼마나 줄라는가? So how much will they receive from the owner? Και κοιτούσαν για να δούνε πόσα λεφτά θα πάρουν τον οικοδεσπότη. 그렇게 쳐다보고 있는데 And they were looking at him like this. Και τους κοιτούσαν με αυτόν τον τρόπο. 세상에 하루 일당 품삯인 한 데나리온을 주는 겁니다. But then they saw them, the owner giving them even 1 denarius. Αλλά είδανε τον οικοδεσπότη να δίνει ακόμα και σε αυτούς από 1 δινάριο. 그러니까 9시에 온 사람들이
야, 우리는 그럼 더 줄라는가? 이런 생각이 올라오는 거죠. So the people who came at 9, they thought maybe we will receive even more. Και αυτοί που ήρθαν στις 9 σκέφτηκαν μέσα τους ότι εμείς μάλλον θα πάρουμε παραπάνω. 그래서 11시에 온 사람이 그 품삯을 받고 아이고 고맙습니다 하고 갔습니다. So the people who entered at 11, they received the loan and they said thank you and they went. Και αυτοί που ήρθαν στις 11 πήρανε το μισθό τους και είπαν ευχαριστώ και φύγανε. 9시 온 사람들에게도 한 데나리온을 주는 겁니다. But the owner gave the people who came at 9 also 1 denarius. Αλλά και σε αυτούς που ήρθαν στις 9 ο οικοδεσπότης πάλι έδωσε από 1 δινάριο. 이 사람들이 좀 불만스러워졌습니다. So it was somehow uncomfortable for them. Και άρχισαν να νιώθουν κάπως περίεργα, κάπως αμήχανα. 한 시간 일한 사람 한 데나리온 주면 우리는 더 줘야 되는 거 아니야? So the people who only worked 1 hour receive 1 denarius. We should receive more than that. Γιατί σκέφτηκαν ότι αυτοί που δούλεψαν μόνο μια ώρα πήραν 1 δινάριο, άρα εμείς πρέπει να πάρουμε περισσότερα. 이 사람들은 6시에 온 사람은 어떻게 하는 건 좀 봄새 하고 이제 6시에 온 사람들을 어떻게 대하는가를 보고 있었습니다. And then they were also watching out for those people who entered at 6 o'clock. Και κοιτούσαν μετά και αυτούς που μπήκαν στις 6, που ήρθαν στις 6. 근데 그분들도 한 데나리온을 주는 겁니다. But they also received 1 denarius. Αλλά και αυτοί από 1 δινάριο πήρανε. 그러니까 이 사람들은 더 큰 불만이 나오는 겁니다. So they were even more complaintful. Και είχαν ακόμα περισσότερο, μεγαλύτερο παράπονο μέσα τους. 아니 그 주인이 좀 형평성 없는 짓을 하네. I think this owner, he is very unfair. Και σκέφτονται μέσα τους πω αυτός ο οικοδεσπότης είναι πολύ άδικος. 아니 한 시간 일한 사람 한 데나리온 주면 6시간인 사람은 좀 대우가 달라져야 되는 거 아니야 이거? So the people who work only 1 hour should be treated differently from those who came at 6. Γιατί πίστευαν ότι αυτοί που ήρθαν και δούλεψαν μόνο για μια ώρα πρέπει να τους μεταχειριστεί διαφορετικά από αυτούς που ήρθαν στις 6. 그러니까 3시에 온 사람들이 바짝 긴장을 하는 거예요. And then the people who entered at 3 o'clock, they were very nervous. Και αυτοί που μπήκαν στις 3 ήταν ακόμα πιο ανήσυχοι και αγχωμένοι. 우리한테도 한 데나리온을 준다면 이건 아니지 하면서 줄을 섰습니다. And they were all waiting in the line and saying, we should not receive 1 denarius. We should receive more than that. Και περίμεναν εκεί στη γραμμή να πάρουν το μισθό τους και σκέφτονταν ότι εμείς δεν πρέπει να πάρουμε 1 δινάριο, πρέπει να πάρουμε περισσότερα. 그런데 집사님은 애누리 없이 한 데나리온을 딱 주는 겁니다. But also, they received just 1 denarius, just like all the others. Και αυτοί πήραν επίσης από 1 δινάριο όπως όλοι οι άλλοι. 이 사람들 속에서 불만이 팍 올라와 버렸습니다. Inside their hearts, there was so much complaints. Και μέσα στην καρδιά τους δημιουργήθηκε τόσο έντονο, μεγάλο παράπονο. 그리고 말합니다. And then they said, Και είπανε, 우리는 온종일 땀 흘리고 수고했습니다. we worked the whole day long sweating. δουλέψαμε όλη την ημέρα, είχαμε όλο το καύμα της ημέρας. 그런데 어떻게 한 시간 일한 사람하고 똑같이 취급을 합니까? But how can you treat us just like the people who worked 1 hour? Αλλά πώς μπορείς εσύ να μας συμπεριφέρεσαι όπως τους ανθρώπους που δούλεψαν μόνο μια ώρα? 원망이 막 올라왔습니다. And they had so much complaints in their hearts. Και είχαν τόσο έντονα παράπονα μέσα τους. 여기 한번 보십시오. So look at here carefully. Και κοιτάξτε προσεκτικά. 그분들 한 데나리온 약속을 해가지고 포도원에 들어갔을 때 다 기뻐했습니다. So when they entered the vineyard with the promise that they will receive 1 denarius, they were so happy. Όταν είχαν μπει στην αρχή, στον αμπελώνα για να δουλέψουν, ήταν τόσο ευγνώμονες και χαρούμενοι επειδή είχαν την υπόσχεση αυτή ότι θα πάρουν 1 δινάριο. 다 감사했었습니다. They were all so thankful. Ήταν τόσο ευγνώμονες μέσα τους. 그래서 한 데나리온 전부 다 줬습니다. And then they all received 1 denarius. Και όταν ήρθε η ώρα να πάρουν αυτό το δινάριο, 근데 일찍 들어온 사람은 막 불만이 쏟아지는 겁니다. But the people who entered earlier, they were so full of complaint. γέμισαν μετά από παράπονο, πριν ήταν τόσο ευγνώμονες μέσα τους. 왜 그러겠습니까? So why is that so? Και γιατί συμβαίνει αυτό λοιπόν? 왜 예수님은 이런 비유를 우리한테 들려주는 것입니까? Why does Jesus give us this parable? Γιατί μας δίνει ο Κύριος αυτή την παραβολή? 뭐 때문에 예수님은 이런 비유를 오늘 이 시대에 살고 있는 우리에게도 들려주고 있느냐 그 말입니다. So the question is, why does Jesus let us listen and read this kind of parable to us?
Γιατί ο Ιησούς να μας αφήσει να διαβάσουμε και να ακούσουμε μια τέτοια παραβολή μες στο λόγο του. 너희들도 똑같다는 얘기입니다. He wants to tell us that we are the same. Θέλει να μας πει ότι και εμείς έτσι είμαστε. 하나님은 천국을 들어가는데 인간의 공로와 인간의 수고와 노력은 전혀 쓸데없다는 것입니다. He wants to tell us that entering heaven, that has nothing to do with the human being's works. Θέλει να μας πει ότι το να μπούμε στον ουρανό δεν εξαρτάται από τα δικά μας ανθρώπινα έργα. 내가 한 데나리온을 약속했으면은 그 약속한 것이나 가지고 가 이러십니다. So it's like, if I promise you 1 denarius, then just receive 1 denarius and go. Και αυτό που τους λέει εδώ είναι ότι αφού σου υποσχέθηκε 1 δινάριο, πάρε το 1 δινάριο και φύγαινε. 우리 예수님은 모든 사람에게 공통적으로 구원을 베풀어 주신다고 약속을 하셨습니다. Jesus has promised us that He will give the salvation to each one of us fairly. Ο Ιησούς υποσχέθηκε και σε εμάς ότι θα δώσει σε όλους την ίδια βασιλεία, το 그래서 ίδιο. 천국은 은혜로 가는 것입니다. So we enter the heaven by grace. Άρα αυτό σημαίνει ότι στον ουρανό μπαίνουμε κατά χάριν, σωζόμαστε. 그런데 불평불만하는 사람은 왜 불평이냐? 나는 일을 했다는 겁니다. So the people who complain, why are they complaining? Because they have done something. Και αυτοί που παραπονιούνται, γιατί παραπονιούνται, σαν να ρωτηθούμε? Γιατί έχουν ήδη κάνει κάτι, νιώθουν ότι έχουν κάνει κάτι. 나는 수고를 했다는 겁니다. I have made effort. Ότι προσπάθησαν. 나는 땀을 흘리고 애를 썼다는 겁니다. I have tried hard, sweating. Προσπάθησα σκληρά και ίδρωσα γι' αυτό. 근데 주인은 애누리가 없습니다. But the owner, he does not look at that. 나는 너들한테 잘못한 게 없다. He says, there's nothing that I have done wrong to you. Αλλά ο οικοδεσπότης δεν το βλέπει αυτό, δεν το παρατηρεί. Ο ίδιος ξέρει ότι δεν τους έχει αδικήσει σε κάτι. 내 것을 가지고 내 마음대로 할 것이 아니냐. It's mine, so I'll just do with mine what I want to do. Τους είπε, δικά μου είναι και κάνω ό,τι θέλω εγώ με τα δικά μου. 내 것이나 가지고 하라 이랬어. Just take this, what you have earned. Απλά πάρτε αυτό το οποίο κερδίσατε. 여기 일을 하고 수고했다고 생각하는 사람들은 불평불만하는 모습처럼 So just like the people who have done something and are very complaintful now, Και έτσι ακριβώς όπως αυτοί οι άνθρωποι που έκαναν κάτι αλλά έχουν παράπονο μέσα τους. 여러분들이 교회 생활을 하면서 내가 수고했다, 나는 일을 했다, 나는 땀을 흘렸다 하는 사람들은 반드시 불평불만합니다. among you who are in church, who have worked a lot, who have worked hard, they might think also inside their hearts and have some complaints. Και μπορεί να υπάρχουν και εδώ κάποιοι που μπορεί να έχουν κάνει πολλά, να έχουν προσπαθήσει πολύ και να έχουν μέσα τους παράπονα. 내가 했다고 생각하는 것은 부정한 것입니다. People were thinking, I have done something that is unclean. Και μπορεί να λένε αυτοί οι άνθρωποι ότι έχω κάνει κάτι το οποίο δεν είναι σωστό. Να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι. 가만히 한번 생각해 보세요. We should think about this carefully. Ας το σκεφτούμε λίγο προσεκτικά. 3시에 온 사람들이 일찍 들어갔습니다. People who came at 3, they entered the vineyard earlier. Αυτοί που ήρθαν στις 3 μπήκανε πιο νωρίς στον αμπελώνα. 그 사람들도 놀고 섰는 무능한 사람들이었습니다. So they were also people who were just standing there idle. Και αυτό σημαίνει ότι υπήρχαν άνθρωποι που ακόμα εκεί στέκονταν εκεί στην αγορά και δεν έκαναν τίποτα. 그런데 그분들이 하루 종일 일을 했습니다. But they worked for the whole day. Αλλά αυτοί που μπήκαν στις 3 δούλεψαν για όλη τη μέρα. 땀을 흘렸단 말입니다. They were sweating. Ίδρωναν. 이 사람들이 평상시에 그렇게 사는 사람들입니까? Are they people who usually live like that? Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν έτσι με αυτόν τον τρόπο. 그렇게 살 수 있는 사람들이 아닙니다. No, that are not those kind of people. Δεν είναι τέτοιου είδους άνθρωποι. 그런데 그날 그렇게 살았습니다. But on that day, they lived like that. Αλλά εκείνη την ημέρα έζησαν έτσι, δούλεψαν, ενώ άλλες φορές δεν δούλευαν καθόλου. 자기들의 근본을 깨달은 사람들이면 So if you know about your origin, your real heart, your original heart, fundamental heart. Αν εσείς λοιπόν γνωρίζετε την πραγματική σας καρδιά, 내가 어떻게 하루 종일 일을 했지?
then they would realize, oh, how could I work the whole day today? Όπως και αυτοί οι άνθρωποι, αν κοιτούσαν πραγματικά τον εαυτό τους, ενώ δεν δούλευαν τόσο πολύ παλιότερα, 야, θα 이거 έλεγαν, 정말 τι είναι αυτό? 신기한 일이네. This is such an amazing thing. Πώς γίνεται εγώ να δουλεύω τόσο πολύ, εγώ ποτέ δεν το έκανα αυτό. 야, 이건 내가 아니야. 이건 내가 아니야. This is not me. Αποκλείεται, εγώ δεν είμαι εγώ αυτός. 나는 놀고 솟는 무능한 자야. I'm just a useless person who has Εγώ- just been standing idle. Εγώ συνήθως είμαι άχρηστος, δεν κάνω τίποτα. 이게 내 근본이야. This is my base, my basic. Αυτή είναι η βασική μου κατάσταση. 근데 그런 내가 어떻게 오늘 하루 종일 일을 했어? But how could I work the whole day today? Αλλά πώς κατάφερα σήμερα να δουλέψω όλη τη μέρα? 내가 수고했지만 이것도 은혜다. I worked, but this is also grace. Δούλεψα, αλλά μέσα εκεί υπάρχει και η χάρις του Κυρίου. 바울은 말했습니다. This is what Apostle Paul said. Αυτό είπε και ο Απόστολος ο Παύλος. 내가 열한 사도보다 더 많이 수고했지만 I have worked even much more than the other apostles, 내가 아니요 하나님의 은혜다라고 얘기했습니다. but this is not me, but this is the grace of Christ. Εργάστηκα περισσότερο από όλους τους Αποστόλους, αλλά όχι εγώ, αλλά η χάρις του Θεού ημετε μου. 어떻게 이 무능한 내가 하루 종일 일을 했단 말이냐? So how could such a useless person like me work the whole day long? Πώς λοιπόν ένας άχρηστος άνθρωπος σαν και εμένα μπορεί να δουλέψει όλη την ημέρα? 포도원에 들어간 것도 은혜요. It is grace me entering the vineyard, Ήτανε κατά χάριν ότι μπήκα στην αμπελώνα. 포도원에서 하루 종일 일하는 것은 더 큰 은혜로구나. and working inside of the vineyard is even much greater grace. Και το ότι εργάζομαι μέσα σε αυτόν τον αμπελώνα είναι ακόμα μεγαλύτερη χάρη. 그리고 자기가 하루 종일 일을 한 것을 가만히 분석을 해보면 And when he thinks about the work that he has done, Και όταν κάποιος σκέφτεται για το έργο που έχει κάνει, 주인이 나를 보고 한 데나리온을 줄 테니까 포도원에 들어가라고 말할 때 and the moment when the owner says, you can enter the vineyard, I will give you 1 denarius, και τη στιγμή που του λέει ο οικοδεσπότης ότι ναι, έλα και εσύ στον αμπελώνα, θα πάρεις και εσύ ένα δινάριο. 난 그 주인이 너무 고맙고 감사했다. I was so thankful to this owner. Τότε αυτός ο άνθρωπος που το ακούει αυτό από τον οικοδεσπότη γίνεται τόσο ευγνώμων. 이거는 정상적인 노동자 하루 품삯인데 So this is the loan of a normal worker. Αυτά είναι ο μισθός ενός συνηθισμένου εργάτη. 포도원에 일을 하려고 하는 일꾼을 채용하려고 했다면 But if you wanted to hire people for the vineyard, Αλλά αν ήθελες να μισθώσεις κάποιον για την αμπελώνα, 일을 잘하는 사람을 쓰지. then you would rather look for people who work very well. τότε συνήθως ψάχνεις ανθρώπους που εργάζονται συνήθως πολύ, που είναι εργατικοί. 같이 무능한 사람을 쓰겠냐? How can this owner look for people like me? Πώς είναι δυνατόν, θα σκεφτόταν αυτός ο άνθρωπος, ο οικοδεσπότη να ψάχνει ανθρώπους σαν και εμένα που κάθονται αργοί. 같은 값 주면 일을 잘하는 사람을 쓰지. The owner would look for good workers. Ο οικοδεσπότης κανονικά θα έψαχνε για καλούς εργάτες. 일 못하는 줄 알면서 나를 쓰신 저 주인님. The owner who knows that I'm such a bad worker, but he used me, though. Ο οικοδεσπότης που ξέρει ότι εγώ δεν είμαι καλός εργάτης, ότι είμαι αργός, παρόλα αυτά με κάλεσε, με χρησιμοποίησε. 나 같은 사람에게 한 데나리온을 준다고 하게 됐을 때 난 너무 고맙고 감사했다. I was so thankful and so happy when he told me, such a useless person like me, that he will give me 1 denarius. Και έτσι κι εγώ ήμουνα πολύ ευγνώμων όταν μου είπε και εμένα έναν άχρηστο άνθρωπο ότι θα μου δώσει 1 δινάριο. 포도원에 들어가서 가만히 보니까 주인님 포도나무에 벌레들이 막 기어다니는 거예요. So when he entered the vineyard, he realized the trees, they were full of bugs. Και αυτός ο άνθρωπος που σκεφτόταν έτσι, όταν μπήκε μέσα στον αμπελώνα, μπορεί να είδε ότι τα δέντρα ήταν γεμάτα από ζωήφια, από ζουζούνια. 주인님을 향하여 고마운 마음을 갖고 있는 이 품꾼이 우리 벌레나 좀 잡아 좀 새. 그래서 벌레를 잡은 거예요. So the worker, who was so thankful towards the owner, he said, "Oh, let me do some work for the owner," and then he cleaned all the bugs away. Και με αυτή την ευγνωμοσύνη που είχε στην καρδιά του, βλέποντας όλα αυτά τα ζουζούνια μέσα στα δέντρα, είπε μέσα του, ας εργαστώ, το αξίζει αυτός ο οικοδεσπότης να εργαστώ για αυτόν, ας τα καθαρίσω τα δέντρα. 아이 주인이 포도원 무슨 풀이 이렇게 많아. 우리 돈이 풀 좀 뽑아 좀 새. And then, "Oh, owner, why have you left so much grass and some wheat? Let us take all the wheats from the grass."
Και μπορεί να έβλεπε και κάποια αγριόχορτα που ήταν μαζί με το γρασίδι και να έλεγε μέσα του, αχ, γιατί τα άφησε εδώ πέρα, ας τα καθαρίσω κι αυτά. 그렇게 하다 보니 하루 종일 일을 한 거예요. And that is how they worked the whole day long. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο μέσα στην καρδιά τους δούλευαν όλη τη μέρα. 그래서 그 포도원 품꾼의 마음을 가만히 뒤다 보면 So when we look at the workers in the vineyard, Όταν λοιπόν κοιτάξουμε τους εργάτες εκεί που μισθώθηκαν στον αμπελώνα, 이건 품꾼들의 마음이 아니고 then this is not the heart of these workers. δεν είναι δυστυχώς αυτή η καρδιά τους όταν κοιτάμε μέσα στο Λόγο του Θεού. 주인께서 무능한 우리를 사랑하신 사랑의 마음이 품꾼들의 마음에 있는 거예요. But it is the love of the owner who loved them and hired them. Δεν είναι επειδή οι ίδιοι είχαν τέτοια καρδιά από πριν, αλλά η αγάπη του οικοδεσπότη που τους μίσθωσε. 무능한 사람들의 몸이 일을 하긴 했지만 So the people who were so useless and idle, they start to work. Έτσι, οι άνθρωποι που κάποτε ήταν άχρηστοι και κάθονταν και δεν κάναν τίποτα, άρχισαν να δουλεύουν. 그 몸이 그렇게 움직일 수 있도록 했던 것은 그 안에 주인의 마음이 역사를 했던 거예요. But who made them work is the love of the owner. Ποιος όμως τους έκανε να αρχίσουν να δουλεύουν? Ήταν η αγάπη του οικοδεσπότη. 그러니까 면밀하게 보면 품꾼들이 일을 한 것이 아니고 주인의 마음이 품꾼들 안에서 일을 했던 거예요. So when we look at this carefully, it is not the workers, but it is the love and the heart of the owner that made them work. Άρα όταν κοιτάμε αυτό το κομμάτι του Λόγου του Θεού προσεκτικά, βλέπουμε ότι δεν ήταν αυτοί οι εργάτες που το κατάφεραν αυτό, αλλά η αγάπη του οικοδεσπότη για αυτούς. 품꾼들의 몸은 도구로 사용했을 뿐입니다. The workers, they were only just something like a tool. Οι εργάτες αυτοί ήταν απλά ένα εργαλείο. 그러니까 이 품꾼들은 본시 그렇게 일을 할 수 있는 사람들이 아니었는데 So because these workers were normally not that kind of a worker, Και επειδή λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που δούλεψαν εκείνη την ημέρα δεν δούλευαν συνήθως, δεν ήταν τέτοιου είδους εργάτες. 한 데나리온을 주신다는 약속 속에서 주인님의 마음을 담았던 이 품꾼들은 하루 종일 일을 할 수 있었습니다. but when they received the promise that the owner will give them 1 denarius, they could work with this promise. Αλλά ενώ δεν ήταν έτσι πριν, όταν έλαβαν την υπόσχεση από τον οικοδεσπότη ότι θα πάρουν ένα δινάριο, μπορούσαν να άρχισαν να εργάζονται με ευγνωμοσύνη στην καρδιά τους. 그러니까 포도원에 들어가게 된 것도 은혜고 포도원에서 일을 하게 된 것도 은혜였습니다. So that means entering the vineyard is grace, but also staying inside the vineyard and working is also grace. Άρα αυτό σημαίνει ότι το να μπει κανείς στον αμπελώνα είναι κατά χάριν και το να μείνει και να εργαστεί στον αμπελώνα είναι πάλι κατά χάριν. 우리가 예수 그리스도의 동일한 보혈로 구원을 받았을 때 When we were saved and born again through the blood of Jesus Christ, Όταν εμείς αναγεννηθήκαμε και σωθήκαμε δια του αίματος του Ιησού Χριστού, 출생하면서부터 죄인으로 출생하여 we were born as a sinner. ενώ είχαμε γεννηθεί πιο πριν αμαρτωλοί. 평생 죄를 짓고 살다가 So we should have normally sinned till our death. 지옥을 가야 될 인생입니다. We have to go to hell. Και το συνηθισμένο για μας, ενώ είχαμε γεννηθεί αμαρτωλοί, ήταν να συνεχίζουμε να αμαρτάνουμε μέχρι το τέλος της ζωής μας. Αυτό ήταν το συνήθες για 그게 μας. 우리의 근본입니다. That is our basic origin. Αυτή είναι η βασική μας κατάσταση. 그런 우리에게 예수 그리스도를 선물로 주셨습니다. But God has given us Jesus as a present. Αλλά ο Θεός μας έδωσε τον Ιησού σαν ένα δώρο. 값없이 공짜로 그 선물을 주신 겁니다. So without priceless, He has given us this present. Και παρόλο που είναι ανεκτήμητη η αξία του, μας έδωσε ο Θεός αυτό το δώρο. 예수 그리스도 선물로 받고 보니까 하나님의 아들이 돼버렸고 So when we received Jesus as a present, now we became the children of God. Και όταν δεχτήκαμε τον Ιησού Χριστό σαν δώρο από το Θεό, γίναμε παιδιά του Θεού. 이제 내 안에 계신 예수님께서 일을 하시니까 내가 일을 하는 것이 아니고 예수님이 일을 하시는 거죠. So because now Jesus works inside of me, now it is not me who is living, but it is Jesus. Και έτσι, επειδή τώρα ο Ιησούς ζει μέσα μου και εργάζεται, δεν είμαι εγώ που ζω, αλλά ο Χριστός ζει μέσα μου. 그러니까 구원도 은혜고 It means salvation is grace. Σημαίνει ότι η σωτηρία είναι κατά χάριν. 교회 안에서 사는 모든 삶들도 우리의 수고가 아니고 은혜인 것입니다. Also, living inside of church is not our works, but it is grace. Ακόμα και το ότι ζούμε και είμαστε μέσα στην Εκκλησία δεν είναι ότι εμείς προσπαθούμε και εργαζόμαστε, αλλά είναι η χάρη του Θεού. 아멘. Αμήν. Amen.
예, 여기 있는 모든 우리 성도분들께서 So I hope that all the people who are here, Ελπίζω ότι όλοι όσοι είναι εδώ 이런 예수님의 사랑이 충만해지시기를 바라고 really I hope that you're aware and full of this love of Jesus. ότι γνωρίζετε και είστε όλοι γεμάτοι από αυτή την αγάπη του Χριστού. 은혜 속에 젖어 살게 되기를 바라는 것입니다. And I hope that you live with this grace of Jesus. Και ελπίζω να ζείτε στη ζωή σας με αυτή τη χάρη του Χριστού. 예, 감사합니다. 이제 기도 한번 Thank you so much. 하겠습니다. Let us pray. Σας ευχαριστώ. Ας προσευχηθούμε. 하나님 아버지 감사합니다. Dear Father God, I thank you. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα Θεέ. 정말 우리가 아무것도 아니고 We are really nothing. Πραγματικά είμαστε τίποτα εμείς. 아무것도 할 수 없는 사람들입니다. We are people who cannot do anything. Είμαστε άνθρωποι που δεν είμαστε ικανοί για τίποτα. 율법의 어떤 것 하나를 완벽하게 지킬 수 있는 인간들입니까? We are people who cannot even keep a single commandment. Είμαστε άνθρωποι που ούτε μια εντολή δεν μπορούμε να τηρήσουμε. 무능하기 짝이 없는 그런 인생들에게 예수님을 선물로 주셨습니다. We are people who are so useless and lost, but you have given us Jesus as a present. Ήμασταν άχρηστοι και χαμένοι, αλλά εσύ μας έδωσες στο Χριστό σαν δώρο. 그 예수님은 우리의 구원이 되셨고 And this Jesus became our Savior, Και ο Ιησούς αυτός έγινε σωτήρας δικός μας. 그 예수님은 우리의 삶이 되셨습니다. and this Jesus became our life. Και αυτός ο Ιησούς έγινε η ζωή μας. 그리고 그 예수님은 우리의 참된 소망이십니다. And this Jesus is our true hope. Και αυτός ο Ιησούς είναι η πραγματική μας ελπίδα. 하나님이 오늘 이 교회에서 이 하나님의 말씀을 증거하시게 했는데 And you also gave us this chance to preach this word tonight. Και σε ευχαριστούμε που μας έδωσες την ευκαιρία να κηρύξουμε αυτό το λόγο σήμερα. 예수님으로 충만한 은혜 가운데서 언제든지 살게 축복해 주시기를 바랍니다. And please bless every one of us so that we can always live by your grace. Και σε παρακαλώ ευλόγησέ μας όλους ώστε να ζούμε πάντοτε με τη χάρη σου. 예수 그리스도의 이름으로 기도하였습니다. In the name of Jesus Christ I prayed. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. 아멘. Amen. 감사합니다. Thank you. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας και τον Θεό μας, αδελφοί, We thank our Lord and Savior, dear brethren, για τα αδέλφια τα οποία έφερε ανάμεσά μας. for the brethren that has brought us here tonight. Ο Κύριος να τους ευλογήσει, May the Lord bless them, να τους δυναμώνει στο έργο τους. to give them power and strength in their work. Στέλνουμε την αγάπη μας στην Εκκλησία εκεί, στην Κορέα. We send our love to the church there in Korea. Και θα ήθελα, αδελφοί, να δούμε ένα λόγο το οποίο λέει στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, ο Λόγος του Θεού. And I just want us to have a look at a verse that John says in the book of Revelation. Δεν θα σας πάρω, αδελφοί, η ώρα, γιατί ήδη έχουμε πάρει πάρα πολύ ώρα. 101 σελίδα, είναι στο 21 κεφάλαιο. Chapter 21. I won't take much time because it's already passed. Το 7 και το 8 εδάφιο, αδελφοί, Verse 7 and 8. μας λέει ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα μπουν στην τιμωρία που ετοιμάζει ο Κύριος και ποιος είναι αυτός ο οποίος θα κληρονομήσει τα πάντα. It says who is the one who will gain everything and who is the one that will be punished. Και οι πρώτοι οι οποίοι θα τιμωρηθούν, λέει, είναι οι δειλοί. And the first that will be punished are the cowards. Και αυτό το οποίο ακούσαμε από τον αδελφό μας, And what we've just heard from our brother, αυτό που τον έκανε να γυρίσει προς τα πίσω, what made him turn back in the beginning, κυρευόμενος από τον φόβο, he was controlled by the fear ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να νικήσει την αδυναμία αυτή. that he would never be able to win, to overcome that sin. Είναι το ένα άκρο, αδελφοί. That's one extreme. Και το άλλο άκρο The other extreme είναι να επιμένει ο άνθρωπος στην ασέβεια, αυτό που διαβάζουμε πιο κάτω, για τους απίστους, τους δελικτούς, τους φωνείς, τους πόρνους, τους μάγους, τους ειδωλολάτρες. is to continue to stay in that sin. What we read in the next verse about the faithless, the ungodly, the murderers, the fornicators, the idolaters, and all the liars.
Ο νικόν θα κληρονομήσει τα πάντα, μας λέει ο Λόγος του Θεού. But he who overcomes will inherit everything. Ποιος είναι ο νικόν, αδελφοί? And who is the conqueror? Who is the overcomer? Αυτός ο οποίος θα παραμένει αγωνιζόμενος, The one who stays fighting till the end. τον οποίον τον τελειοποίησε διαπαντός, λέει ο Κύριος, με μια θυσία. Whom the Lord has perfected by his sacrifice already. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τη χάρη του, αδελφοί. We thank the Lord for his grace. Με τη χάρη του, αδελφοί, είμαστε δυνατοί. By his grace we are strong. Με τη χάρη του είμαστε όρθιοι, αδελφοί. By his grace we stand. Με τη χάρη του θα συνεχίσουμε. And by his grace we will continue. Ο Κύριος να μας ευλογεί όλους μας. May God bless us all. Αμήν. Να σηκωθούμε, σας Amen. παρακαλώ. Let's all stand up.